शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामिอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเดมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตรปุริสดัมมัสสารถิสัทธาเดวะมนุสสานังพุทโธภควาติกายเยนะวะจายะวะเจตสวะพุทธิคือกัมมังปะกตังมะยายาพุทโธปฏิคันธาตุอภิยันตังปะตะเรสังพระพุทเทสุวัคคาโตภควตาธัมโมสันดิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวดิตาบุญยุหิติกายเยนะวะจายะวะเจตสวะอามิภูกัมมังปะกตังมะยายาธัมโมปฏิคันธาตุอภิยันตังแสดงสังฆวัตธัมเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปะหูนายโยดักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตรังบุญญาเกตโรกัสสติอาเยนะวะจายะวะเจตสวะสังเกตุกัมมังปะกตังมะยายาสังโฆปฏิคันธาตุอภิยันตังตระตะเรสังโฆวัฏสังเขเราจะเปลี่ยนไปใช้ห้องด้านบนกล้องเดี๋ยวจะไปใช้ห้องโน้นเดี๋ยวพระเดินตามเป็นแถวขึ้นชั้นบนแล้วคณะตาม everybody follow Guruji on the hall on the top respect Lord Buddha on the top แล้วที่อะไรไปด้วยเลยSharanam gacchami Sangham Sharanam gacchami Buddham Sharanam gacchami Dhammam Sharanam gacchami Sangham Sharanam gacchami Buddham Sharanam gacchami Hello Dhammam Sharanam gacchami Sangham
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि Everybody can sit around the circle ให้นั่งรวมกันเสียงมันจะพูดจะตัด शरणं गच्छामि आज आपण इथं धर्मानुसार संघाचं एक आदरणीय रिस्पेक्ट करण्यासाठी आदरणीय आपले मोस्ट वेनेबल आनंद सुरूचे आहे तिथे आणि भगवंतुल त्यांच्या एथिक्स आता त्याचं एक भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि सेवना च वरणं बन्धितनं च सेवना पूज्य च पूजनीयानं एतमं करमुतमं पतिरुपदेशवासो च बुप्पे च कथपुण्यता अत्त सम्मपनिति च एतमं करमुतमं बहु सच्चं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यवच एतमं करमुतमं मत्ता पितु उपत्थानं बुद्धदरससङ्कहो अन्नकुला च कम्मन्ता एतमं करमुतमं दनं च धम्मचर्य च यतकनं च सङ्कहो अनवच्छानि कर्माणि एतमं करमुतमं
อรติวิรติปาปัมมัจจปันนะจะสัญญโมอัปปมดโดจะธัมเมสุเอตัมมังคารมุตตัมมังคารโวจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะวนังเอตัมมังคารมุตตัมมังขันติจะโสวัจจสตาสมณนันจะดัสสนังกาเลนะธรรมชากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังตะโพจะพรหมจริยจะอริยสัจนัดดัสสนังนิบบานะจัจฉิกริยาจะเอตัมมังคารมุตตัมมังบุตทัสสะโลกธรรมเมหิจิตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตัมมังเอตดิสานิกตวนาสัพพตมปราชิตาสัพพทาโสติกัจฉันติตันเตสังมังคารมุตตัมมันติสาธุใครเป็นเมื่อกี้เขามีใครได้ที่คนที่แปลไทยได้มานั่งนี่ดีกว่ามานั่งนี่มานั่งใกล้ๆตรงนี้โอเคอภิจิตใช่ไหมอภิจิต can translate to Marathi okay you can Marathi Thai to Marathi okay you say by Marathi you tell บอกทุกคนว่าเราจะช่วยแปลให้ได้ยินไหมโอเคเสียงเบาไปमी अभिजित सेफ दाखवा माझा मुद्दे प्रयत्न करतो पण मराठीत सांगायचा त्याला मराठी समजतं कोणी विधी आहे โอเคเสียงดังๆหน่อยโอเคต่อไปจะให้แปลละดีใจที่ทุกคนมาแล้วก็ได้มาบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาเดย์ในอินเดียคือวันที่12พฤษภาคมวันนี้ถ้าถามว่าวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไรกับชาวโลกเน้นว่าเป็นความสำคัญกับชาวโลกทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธอภิจิตวันนี้เดี๋ยวมันมายืนนี่กันก็ได้เห็นหน้ายืนได้ยืนแบบอินเดียแหละก็ได้ไม่ต้องนั่งยืนเลยก็จะเห็นแปลชัดๆยืนได้กำลังคุยสนทนาธรรมจะให้ความรู้กับทุกๆคนคำถามว่าวิสาขบูชานี่มีความสำคัญอย่างไรกับชาวโลกทั้งหมดเป็นวันที่สหประชาชาติประกาศเป็นวันสำคัญของโลกทุกคนทราบไหมทำไมสหประชาชาติจึงประกาศวันวิสาขะเป็นวันสำคัญของโลกเพราะชาวโลกยอมรับว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นบรมศาสดาของโลกเป็นเอกของโลกकारण आजच्या दिवशी फक्त जगाला कळलं की जगात सगळ्यांनी खूप महत्व आहे
ราะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อสันติภาพที่แท้จริง त्याची जी शक्ती आहे त्या पुरुषी जगाला जोडली त्या जगाला त्या जगाकडे हरवता พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการประกาศให้ชาวโลกพ้นจากความเป็นทาส जगामध्ये काही लागली होती त्यांची करुणा म्हणून ते जगाला संदेश दिला ชาวโลกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆมานาน अनेक गोष्ट त्याच्यामध्ये ज्या घडलेल्या दिसत होते त्याच्यापासून जगाला दूर पाहायला वाटत तो त्यांच्या केलं เรามักจะเชื่อว่ามีอำนาจหนึ่งเหนือเราอยู่เสมอ त्यांच्या संदेशातून प्रत्येक माणसाला एक सामर्थ्य आहे विचार करण्याची आणि विचार केल्याची หมู่บ้านนี้ไปไหว้ที่ไหว้ภูเขาลูกนั้น เชื่อว่าภูเขานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือหมู่บ้านนี้ हे गाव आहे ते गाव त्या गावामध्ये भावना आहे त्याच्यामध्ये अतिशय वेगळी शक्ती आहे तिथं जाऊन त्या ठिकाणी करायचं หมู่บ้านนี้แปลว่าต้นไม้ต้นนั้น เชื่อว่าต้นไม้ต้นนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลเหนือหมู่บ้านนี้ त्याच्यामध्ये अतिशय सवय आहे หมู่บ้านนี้เชื่อว่าสถูปเจดีย์นี้มีอิทธิพลเหนือตัวตนเอง बाहेरची जमीन आहे साहित्य काढायला लावलेलं आहे त्या नकाशात घेऊन त्या सगळ्यांची या सगळ्या वास्तूमध्ये विस्तृत झाली หมู่บ้านนี้เชื่อว่ามีเทพเจ้าที่นี่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อตนเอง या ठिकाणी प्रत्यक्ष आपण भगवंत म्हणतो की देव म्हणतो त्याची जी शक्ती आहे सामर्थ्य आहे ते या ठिकाणी मध्ये आहे ชาวโลกเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่ออย่างนี้เชื่ออำนาจภายนอกมานาน जगामध्ये श्रद्धा अनेक वर्ष अनेक युग होती पण त्या श्रद्धेला वेगळं स्वरूप नवीन दिलं จนด้วยตัวตนเองเนี่ยเป็นทาสที่ต้องรับใช้สิ่งอำนาจภายนอก म्हणजे जी सामर्थ्य खूप छोट्या स्वरूपामध्ये होती त्याला लिमिटेशन होती मर्यादा होती ती खूप व्यापक झाली ยังเกิดลัทธิศาสนาที่มีอำนาจของเทพเจ้าขึ้นมาควบคุมมนุษย์ सगळ्या मनुष्य धर्मात त्यांच्या आवश्यक अशी जी विचार आहे तत्व आहे ती या धर्मात्मक घडवायला วันหนึ่งเกิดบุคคลขึ้นมาในโลกชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะ म्हणजे प्रत्येक माणसाला त्याच्या एक दिवस हिंदी शिकवण आहे तो वेळच पाहिजे เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาเนี่ยยกนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งและบอกว่าเราจะมาเป็นเลิศที่สุดในโลกนี้ เป็นเลิศที่สุดเป็นเลิศสุดเป็นที่หนึ่งอ่ะเป็นเลิศสุด ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนี่เกิดมาแล้วประกาศตัวเองเป็นเลิศที่สุดในโลกนี้ ह्या जगामध्ये सगळ्यात अतिशक्तिशाली अशी जी धारणा शक्ती आहे विचारशक्ती आहे ती बुद्धांच्या रूपात इथे आली เป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ सगळ्या विश्वामध्ये जो आपण परम शब्द वापरतो परम शब्दाचा अर्थ अतिशय श्रेष्ठ ती शक्ती या धर्माच्या शिकवणीमध्ये आहे และประกาศว่าเกิดมาเพื่อประเสริฐที่สุดในโลกนี้ त्यामुळे ह्या शिकवणीची ज्यांना ज्यांना माहिती आहे जन्म घेतलाय त्या धर्मात किंवा नाही त्या सगळ्यांनाच ह्याचा कधी ना कधी प्रत्यय येतो ประกาศ3ข้อนี้ตั้งแต่เกิดมา तीन प्रकारची शिकवण सांगतील ते आता आपल्याला ต่อจากนั้นมา29ปีก็ออกบวช साधारण एक 20 वर्षानंतर दीक्षा घेणं हा जो प्रकार असतो तो आवश्यक असतो เจ้าชายสิทธัตถะครองกรุงกบิลพัสได้ออกบวช आणि त्या दीक्षा घेतल्यानंतर तेव्हा जी शिकवण मिळते त्याच्यामधून जी काही शक्ती प्रेरणा मिळते त्याने पुढे सगळ्यांना समाजाला भारावून टाकता येतं เมื่อออกบวชใช้เวลา6ปีในการบำเพ็ญเพียรศึกษา เพื่อต้องการที่จะออกจากอำนาจของโลกนี้ जगामध्ये जी काही छोटी छोटी आणि मोठी दुःख आणि अशांती आहे त्याच्यावर मात स्वतः आपल्याला करता येण्याकरता त्या शिकवणीतून ताकद मिळते 6 ปีต่อมาจึงตรัสรู้ใต้ควงพระศรีมาโพธิพุทธกยา आपल्या सगळ्यांना बुद्धगयाबद्दल माहिती असेलच बुद्धगया तिथे ही जी शक्ती आहे तिकडेही तिथे जाऊन जी तिथे साधना होते आराधना होते त्याचाही खूप लोकांना प्रत्यय आलेला आहे การตรัสรู้นั้นเนี่ยเป็นการประกาศความเป็นอิสรภาพจากโลกนี้ ज्याला आपण स्वातंत्र्य म्हणतो मुक्ती म्हणतो विचार करण्याची जी स्वातंत्र्य शक्ती असते ती ह्या शिकवणीमधनं आणि त्यांच्या विचारांमधनं आपल्याला मिळू शकते
ที่เรียกว่าเข้าถึงพระนิพพานนิบบันนัง ज्याला आपण निर्वाण म्हणतो. निर्वाण आपण शब्द ऐकला असावा. निर्वाण म्हणजे सगळे क्लेश, चिंता ह्याच्यापासून मुक्ती मिळते. म्हणजे मृत्यूनंतर असे नव्हे, पण माझ्या मते जन्मात असताना सुद्धा आपण जिवंत असताना निर्वाण शक्ती त्याच्यामध्ये मिळू शकते आपल्याला. และประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพาน सगळ्या दुःखांना निर्वाण तारून नेऊ शकतं. दुःखांमधून जो रस्ता पुढे जातो, दुःखांचा अंत म्हणजे निर्वाण. ตรงนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้ प्रत्येक माणसामध्ये स्वतःला प्रगल्भ करण्याची आणि स्वतःचा जो स्तर असतो विचारांचा, तो वृद्धिंगत करण्याची शक्ती प्रत्येकामध्ये असतेच. เป็นการแสดงเห็นเป็นครั้งแรกว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใคร दुसऱ्यांची मदत जरी आवश्यक असली तरी प्रत्येकाने स्वतःच्या मदतीने, सामर्थ्याने, कुवतीने स्वतःचा विकास करण्याची धारणाशक्ती ठेवायला हवी. ๆเมื่อมนุษย์มีความทุกข์นั้นก็ดับในตัวของมนุษย์เองด้วยมนุษย์เองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเอง सगळ्यांच्या मनात जी अशांती आणि दुःख आहे त्याचं कारण स्वतः प्रत्येक जण आपणच असतो. इतर माणसं कधीच नसतात. โดยการพึ่งตนเอง आपल्याकडूनच ते आपण निर्माण करतो आणि आपणच ते पसरवतो. พระพุทธศาสนาสอนให้เราต้องพึ่งตนเอง त्यामुळे बौद्ध धर्माची शिकवण आहे ती आपल्याला आपल्याकडे वळवते. स्वतःकडेच रोख करून दाखवते की स्वतःमध्ये सुधारणा करा. लोकांकडे पाहायची गरज नाहीये. การพึ่งตนเองก็คือหนึ่งละความชั่วทั้งปวง आपण ज्या गोष्टी अनितीच्या किंवा चुकीच्या करतो, जाणून बुजून नकळत झाल्याबद्दल बोलू नये. मुद्दामून आपल्याकडून ज्या होतात त्यांचा आपण स्वतः विचार करायला हवा. สองทำความดีกุศลให้ถึงพร้อมให้สมบูรณ์ आणि त्या जर का आपण मान्य केल्या तर तशा परत न करता चांगल्या गोष्टी, चांगले कृत्य, चांगले विचार आपल्या अंगात बाळगायला हवेत. แสดงความดีแหละเป็นที่พึ่งของตัวเราผู้กระทำ इतरांशी बोलताना नेहमी हसतमुख राहणं, आनंदी राहणं आणि आनंद देणं हे ह्याचा विचार आपण सतत करायला हवा. ความดีความชั่วที่เราทำเนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นและตอบสนองเราผู้กระทำนั้น เราต้องรับผลนั้น आपण ज्या चांगल्या गोष्टी करतो, वाईट गोष्टी करतो त्याची जबाबदारी आपल्यालाच घ्यायला लागते. त्याची फळं आपल्यालाच भोगायला लागणार आहेत. ไม่มีอำนาจใดภายนอกมาให้ทำให้เราดีหรือชั่วได้ कुठचीही इतर म्हणजे माणसं असतील, धारणाशक्ती असेल, विचार किंवा तेज असेल, आपल्याला आपल्या मदतीशिवाय कोणीही मदत करू शकत नाही. พวกเราทั้งหลายที่เนี่ยจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเองทำตัวเราเอง आपणच निर्णय घेतो नेहमीच की चांगलं वागायचं का वाईट वागायचं हा निर्णय आपण स्वतःच ठरवतो. เราจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานในชีวิต หรือไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตก็อยู่ที่เราทำ जो पेशा, व्यवसाय आपण करत असतो त्या पेशामध्ये जी काही मूल्य आपण बाळगतो तीही आपण स्वतः ठरवत असतो. เราไม่สามารถที่ให้ใครมาเรียนรู้แทนเราได้ आपल्याला समजण्याची शक्ती दुसऱ्यांमध्ये कधीच नसते. आपणच आपल्याला समजून घेऊ शकतो त्याचा प्रयत्न करायला हवा. ทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง प्रत्येक गोष्टीची विचारशक्ती बोलल्यानंतर, बोलायच्या आधी एखादी गोष्ट भोगताना आपण विचार करायला हवा की ह्या मागे मीच आहे आणि कशा प्रकारे आहे. เราต้องการลูกมะม่วงก็ต้องปลูกต้นมะม่วงเอง आदरणीय गुरूंचं म्हणणं असं आहे की आपल्याला आंब्याचं फळ खायची इच्छा असेल तर फक्त आंब्याचं उत्तम बीज किंवा आपण कलम म्हणतो तेच लावायला हवं. เราต้องการข้าวก็ต้องปลูกต้นข้าวเอง तांदूळ हवा असेल उत्तम प्रकारचा, भात खायचा असेल तर उत्तम जातीचा तांदूळच पेरायला हवा. เราต้องมีความรู้ในศาสตร์ศิลป์นั้น आणि आपल्या कर्मामध्ये आपला विश्वास असायला हवा. मी जे करतोय त्याने मला चांगलं फळ मिळणार आहे. ๆเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง आणि त्याची निगराणी म्हणजे त्याची जी मशागत म्हणतो म्हणजे फळ असो वा विचार असो ते आपणच करायला हवं. तर आपल्यालाच फळ मिळणार आहेत त्याची. นี่คือกฎความจริงของชีวิตของทุกคน याच्यामध्ये प्रत्येकाच्या मध्ये मनात जो दबाव असतो आणि जे द्वंद्व असतं म्हणजे जे दोन गोष्टींचं युद्ध असतं त्याचा हे आपणच विचार करून त्यातली एक नको ती गोष्ट बाजूला करायला हवी. ถ้าเข้าใจที่กล่าวมาโดยย่อ मग त्याच्यामधून तुम्हाला कधी हे करू का ते करू ह्या ज्या गोष्टी असतात आपण पटकन विचार करून मोकळे होतो. पण त्या गोष्टी तेव्हाच सावधानीने विचार करायला हवा कुठची गोष्ट करायची आणि कुठची त्यागायची आहे. ๆจะสรุปได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากอำนาจภายนอก
आपण सोडून इतर कोणत्या शक्तीमुळे, माणसामुळे, कोणातरी दुसऱ्या विचारशक्तीमुळे आपलं चांगलं किंवा वाईट होत आहे, हा विचार सोडून द्यावा. सगळ्या गोष्टी आपल्याकडूनच निर्माण होत आहेत. ทุกอย่างในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเอง ते पुन्हा-पुन्हा तेच गोष्ट सांगतायत, की आपल्यामुळं एखादी गोष्ट आला दुसऱ्याला दोष देणं हा जो मुद्दा आहे, हा कधीही देऊ नये. आपलीच फळं, आपलीच कर्म होती आणि आहेत आणि असणार आहेत, ज्यांना आपल्याला भोगायला लागत आहे. भोगायला म्हणजे चांगल्या अथवा वाईट गोष्टी दोन्ही. เมื่อเราคิดดี เราก็เป็นเจ้าของความ मामा คิดนั้น आपण जर का चांगल्याच गोष्टी केल्या, काया, वाचा आणि मनाने, तर आपण चांगल्याच गोष्टींनी धनी होऊ शकतो. वाईट धनी होणारच नाही आपण. เราก็ต้องรับผลของความคิดนั้น आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी आपल्यालाच घ्यावी लागेल. ते झटकून टाकता येणार नाही, की मी केलं होतं पण मग आता पश्चात्ताप होतोय. त्याची आपल्यावरच जबाबदारी येते. आपल्या डोक्यावरती गोष्ट नांदत राहणार. เมื่อเราคิดไม่ดี เราก็เป็นเจ้าของความคิดนั้น ต้องรับผลความคิดนั้นเช่นเดียวกัน आणि जर का आपल्याकडून कुठच्याही गोष्टी घडल्या गेल्या असतील, ज्याची आपल्याला नंतर टोचणी लागलेली असेल, तरीही त्याचा जो परिणाम आहे, तो आपल्यापर्यंत पूर्णपणे येणारच. तो कमी नाही होऊ शकणार. สังเกตไหมว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ สิ่งที่เราทำเนี่ยว่าเราต้องรับผล เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีนะ ไม่ดีเราไม่เอานะ เราทำสิ่งใดต้องรับผลสิ่งนั้น ให้สังเกตข้อนี้ไว้ आपण निवड करू शकत नाही. आपल्याकडे पर्याय नाही आहे निवडायला, की मला फक्त चांगल्या गोष्टींचीच माझी फळं हवी आहेत. ज्या घडल्या चुकीच्या गोष्टीची फळं मला नको आहेत. हा आपल्याकडे पर्याय नाही आहे. आपण निवडू शकत नाही. ตรงนี้เรียกว่ากฎเกณฑ์แห่งกรรมหรือกรรมารอเนี่ยกฎแห่งกรรมที่คุมทุกอย่างไว้ कर्माची गती महन असते म्हणतात ना, कर्मणा गहनो गती आपण ऐकलं असाल. कर्माची गती महन असते. सत्कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्मांचं फळ, दुष्कर्मांचं फळ त्या वाट्यामध्ये, पेटीमध्ये आपल्या नावाची वाट बघत असणारच. แสดงว่าทุกคนกำลังอยู่ภายใต้กฎตัวหนึ่งคือกฎแห่งกรรม प्रत्येक माणूस ह्या नियमाखाली असतोच. कोणीही अपवाद नाही. चांगल्या आणि वाईट कर्मांचा हिशोब हा प्रत्येक माणसाकरता आपल्या डोक्यावर ती गोष्ट आहे. नियमांच्या बाहेर अपवाद कोणीही नाही. กฎแห่งกรรมเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจกฎของคำว่าธรรมชาติ हा निसर्गाचा नियम आहे. हा कोणी बनवलेला एका माणसाचा असा नियम नाही आहे. हा निसर्गाचा नियम आहे आणि त्याला मी विश्वास ठेवत नाही म्हणू शकत नाही. ते तशाच गोष्टी घडतात. नैसर्गिक घटना आहे. नैसर्गिक गोष्टी आहेत. นิชโลลอและกฎธรรมชาติตัวนี้ควบคุมกฎแห่งกรรมไว้ आणि ह्या नियमाच्या आपण काय म्हणूया सामर्थ्य किंवा दबावाखाली प्रत्येक माणूस असतोच. ह्याच्यामधून निसटता, सटकता कोणत्याही प्रकारे येत नाही. และกฎแห่งกรรมควบคุมทุกคนที่นี่ आणि आपण उपस्थित आहात तेही त्यातलेही कोणी अपवाद नाही. प्रत्येकाच्या वरती हा कर्मांच्या गतीचा, फळांचा नियम आहे. हा लागू होतो प्रत्येकाला. ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้น कोणताही माणूस कुठल्याही प्रकारे ह्याला अपवाद होऊन ह्याला बाजूला होऊ शकत नाही. กฎแห่งกรรมควบคุมจิตใจของทุกคน आणि ह्याची शक्ती असते आपल्या मनातून काम करते. आपल्या मनातून आपल्याला त्या प्रकारचे विचार येतात, ज्याने आपली फळ आपण भोगत असतो. เจตนาของการกระทำเจตนาของจิตเนี่ยจิตมีความตั้งใจทำสิ่งใดกฎแห่งกรรมก็คุมเจตนานั้น चेतन शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. एखादा विचार करण्याची शक्ती आपल्यामध्ये जी येते, मनामध्ये आपण आलं म्हणतो. पटकन मनामध्ये आलं, तसं बोललो, तसं केलं. इथे ह्याच्या मागे ते आपल्या कर्मांचं फळ काम करतं. मनात येणाऱ्या विचारांची स्पंदनं आहेत. आपण ज्याला वायूज म्हणतो, त्याचं फळ असतं. ทุกความคิดของทุกคนจึงมีผลเกิดขึ้น प्रत्येक माणसाच्या विचारांची तरंग असतात. त्याचे परिणाम आणि फळं विचारांचेही परिणाम असतातच. และต้องรับผลของความคิดนั้นของตนเอง म्हणजे ते विचार म्हणतात, कृती म्हणत नाहीयेत. विचार ही चांगले किंवा वाईट असतील, त्यांचेही परिणाम त्याचे एका वेळी आपल्याला मिळणारच. त्याच्यापर्यंत त्याचे फळ मिळणारच. ความคิดหรือจิตนี่แหละเขาจะสัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมภายนอกทั้งหมดดินฟ้าอากาศทั้งหมด हा जो नियम आहे, जे विचारांवर आपला जो पगडा असतो आपल्या कर्मांचा, त्याच्यामधूनही समाजातला कुठलाही घटक, कुठलाही माणूस सुटू शकत नाही. प्रत्येकावरच हा लागू आहे. เมื่อไรก็แล้วแต่ที่พวกเราคิดในทางที่เลวร้ายธรรมชาติก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทางวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายธรรมชาติทั้งหลายดินฟ้าอากาศทั้งหลายเลวร้ายตามไปด้วย आपण जे म्हणून नैसर्गिक घटना ज्या म्हणतो, आपल्या मनातल्या नव्हे, निसर्गात ज्या घटना घडतात, ज्यांच्यामुळे आपल्याला हानी पोचते, त्या संबंध आपल्या कर्मांशी येतो, की पाऊस असेल, वारा असेल, त्याच्यामुळे आपला परिणाम होतो. तोही आपल्या कर्मांचाच असतो. ว่าเราคิดในทางที่ไม่ดีทำลายซึ่งธรรมชาติ
เราตัดต้นไม้ทำลายต้นน้ำทำลายธรรมชาติต่างๆ ดินฟ้าอากาศจึงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดและการกระทำของเรา निसर्गामध्ये आपण संहार करतो, विध्वंस करतो. झाडं असतील छोटी-मोठी आणि ते बांधकाम करताना माती असेल, निसर्गाचा संहार करतो आणि इतर माणसांशी वागताना संहार करतो. ह्या सगळ्या संहारांची फळं आपल्यावरती लागू आहेत. เมื่อดินฟ้าอากาศแปรปรวน ต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ธัญญาหาร ข้าวนาข้าวทั้งหลายเนี่ยไร่พืชทั้งหลายก็จะแปรปรวนตามไปด้วย आणि आपण जसं मगाशी म्हटलं, की ज्या कर्म आपण पेरतो, त्याप्रकारे आपण ज्या प्रकारे धान्य पेरतो, फळं, झाडं पेरतो, त्याच प्रकारे विचारही पेरतो आणि त्याची फळं आपल्यापर्यंत पोहोचतात. วันนี้เราจึงกินพืชพันธุ์อาหารที่ไม่ค่อยดี मग जेव्हा आपण क्वचित कधी आपण म्हणतो अन्नामुळे आपलं पोट खराब झालं, की काहीतरी चुकीचं खाल्लं असावं. कारण आपण कुठल्यातरी झाडाला, फळाला त्रास दिलेला आहे. ते आपल्याला भोगण्याकरता आपल्याकडून काहीतरी खाणं घडलं, ज्याने पोट बिघडलं, ह्याचा परिणाम आपल्यावरती होतो. และดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนมากยิ่งขึ้นเรียก climate change ทั้งหลาย आणि ह्याचा आपण विचार केला, की माझा विश्वास नाही या गोष्टीवरती असं म्हटलं, तरी टाळता येणार नाही. ही गोष्ट मानायलाच लागेल प्रत्येकाला. ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะจิตใจของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป माणसाची मनाची धारणाशक्ती बदलली. मनाचा स्तर ज्याला म्हणतो, तो बदलल्यामुळे निसर्ग बदलला, असं त्यांचं म्हणणं आहे. พระพุทธเจ้าจึงประกาศกฎความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า अ, जो निसर्गामध्ये नियम आहे, जसं आत्ता म्हटलं, की प्रत्येक वस्तूवर ही शक्ती काम करते. จิตเนี่ยเป็นใหญ่ จิตเนี่ยเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จด้วยจิต मन हे अतिशय प्रबळ आणि बलशाली गोष्ट आहे निसर्गामध्ये. मनाच्या नुसत्या विचार करण्याने, मनाचा स्तर इकडे-तिकडे हलण्यानेही बऱ्याच गोष्टी घडू शकतात. พระพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเพื่อให้พวกเรานี่พัฒนาจิตใจไปในทางเป็นกุศลไปในทางในความดี स्वतःला कुशल करण्यामध्ये, स्वतःची गुणवत्ता, विचारांची, मनाची वाढवण्याकरता प्रत्येक माणसाने सतत झटायला हवं. เป็นจิตที่มีบุญกุศลขึ้น त्यानेच आपल्यामध्ये कुशलता, कौशल्य, मनाबद्दल बोलण्यात आलंय, मनामध्ये कुशलता येऊ शकते. และพัฒนาต่อไปเพื่อจิตนั้นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส प्रयत्न असेच करत राहिलो तर नक्की एक दिवस आपलं मन शुद्ध म्हणतात ना, शुद्ध होऊ शकेल मन. หมดจดจากสิ่งที่เข้ามาควบคุม ที่ทำให้เราร้อนและเศร้าหมองเรียกว่ากิเลส क्लेश शब्द ऐकला असाल. क्लेश म्हणजे वेदना, म्हणजे दुःखच एका प्रकारचं. त्याच्याशी झटण्याकरता ताकद जी आपल्याला लागते. जसं मगाशी म्हणले कर्म आपल्याकडेच येणार आहेत. पण मन शुद्ध व्हायला लागलं, आपण स्वतःला समजू शकतो आणि आपण लढू शकतो आपल्या दुःखांशी. วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ได้สละได้ชำระกิเลสนี้สิ้นแล้ว आजचा दिवस जो आपण इथे उपस्थित आहोत, बुद्ध जयंती, तर बुद्धांनी जगाला दाखवून दिलं, की मनातले क्लेश आहेत, हे आपल्या स्वतःच्या तपस्येनेच आपण दूर करू शकतो. हा पुरावा आहे. เกิดปัญญารู้ทั่วถึงธรรมทั้งปวง स्वतःची प्रज्ञा म्हणजे बुद्धी ही विकसित करणं सततच्या प्रयत्नाने, हाच ह्या दिवसामागचा संदेश आपण समजून घेतला पाहिजे. รู้ถึงความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะ धर्म ही जी शक्ती निसर्गामध्ये आहे, त्याने त्याची शक्तीचा वापर करून आपण आपल्या मनावर संस्कार करायला हवेत. หลักธรรมตัวเนี้ยสำคัญมาก हा जो शब्द आहे धर्म आणि त्याच्या मागे संकल्पना आहे, ती खूप महत्त्वाची आहे. ती समजायला प्रत्येक माणसाला हवी. เป็นหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธกยา ज्या झाडाखाली बुद्धांनी ध्यान केलं होतं आणि ज्यांना आपण मुक्ती म्हणजे स्वातंत्र्य मिळालं, विचारांमधनंच मोकळे झाले, त्याच्यावरून समजतं की हा एकच उपाय आहे. หลักธรรมนี่คือความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ त्याच्यावरूनच आपल्याला समजता येतं की झाडाखाली बसल्यामुळे हा मुद्दा नाही आहे इथे. मनाचा स्तर उंचावला गेला स्वतःच्याच तपस्येने आणि त्याने ते मुक्त झाले. ทราบไหมว่าพระเจ้าตรัสรู้หรือรู้ธรรมอันใด आणि त्यांना स्वतः समजून घेता आलं. बुद्धांना स्वतःच्या आत मनात जाता आलं. त्याने त्यांना रस्ता दिसला. ใครตอบได้บ้างถามว่าใครตอบได้บ้าง तुम्हाला कोणाला सांगता येईल का की बुद्धांना त्यांचा रस्ता स्वतःचा कसा मिळाला?
किंवा मनाशी संपर्क साधावा कसा कोणाला सांगता येईल का? หลักธรรมอันใดที่พระเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมาโพธิ์ की गौतम बुद्धांनी जो स्वतःच्या मनाच्या आत जाण्याचा रस्ता गेला हं. तो कसा समजला त्यांना อัญชลี काय असावी?โอเคอริยสัจจะ Noble Path อริยสัจจะโอเคมีคนอื่นไหมมีคนอื่นตอบอย่างอื่นไหม अजून कोणाला काही सांगायचं आहे का? ไม่ต้องให้พูดเลย เขาบอกว่านั่งสมาธิครับ เอานั่งสมาธิโอเคทางเนี้ยทุกขะดุขะโอเคอัญชลีอะไรนะอัญช विचार बघा हयใจखाव हयใจออก โอเคตอบว่าไง เหมือนคนไทยตอบ धर्माची शिकवण जी आहे स्वतःच्या मनाशी जाण्याचा रस्ता नाही. तो कसा मिळतो? แปลได้นะไม่เหนื่อยนะโอเคอะไรโฟโนเมพานอริยมรรคเอสโฟนพาสเวย์โอเคอริยมรรคโอเคตอบได้ดี ทุกคนตอบได้ดี त्यांना शोभ आनंद नाही, झाला शोभ, प्रत्येकाची शोभ, उत्तर शोभ. बरोबर आहे असं म्हणतायत ते शोभ. त्यांना आनंद आहे की แต่ว่า तुम्हाला- ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ पण त्यांना जे मनात उत्तर अपेक्षित आहे ते उत्तर नाही मिळालं पण तरी उत्तर देऊ शकले ह्याचा त्यांना आनंद आहे ปฏิสุบาทโอเคก็ตอบได้ดีอีก चांगलं योग्य उत्तर आहे असं म्हणतात ते คำถามว่าพระเจ้าตรัสรู้ทำอะไรทำอันใดใต้ต้นพระศรีมาโพธิ์และทำอันเนี้ยทำให้ดับทุกข์ได้ अशी कोणती गोष्ट आहे नेमकी गोष्ट त्यांना हवी आहे जी केली किंवा आपल्याकडून विचार झाला तर दुःखाचा नाश होऊ शकतो अशी कोणती गोष्ट आहे त्याग करणं सिंगथीरावความอยากได้จงเลิกสิ่งที่อยากได้จงเลิกอยากได้นี่อยากได้จงเลิกสิ่งที่ โอเคนะ โอเค if we understand that the คือถ้าเราตอบกันอย่างเนี้ยมันก็จะไม่คนฟังหรือเด็ก in short, if we understand that suffering is common to all and there is a root cause for the suffering and that root cause is not in the external thing but in our own mind, and if we appreciate that there is something called samma for everything that we do, whether it is livelihood, efforts, concentration, meditation, the view, if we really have a very harmonious right view as Buddha talks about, so there would be end of suffering. If we follow Buddha's Atangiko Maggo, there would be end of suffering. โอเคดี very good อีกคน ความโกรธความอิจฉาต้องเลิกกับความโกรธความอิจฉา อะไรนะ ความโกรธความอิจฉา โอเค รู้สึกว่าทุกคนชอบตอบนะ म्हणजे सगळ्यांना उत्तर देणं आवडतंय असं म्हणतात ते रंगात आले सगळं उत्तर देणं आवडतंय เดี๋ยวจะสรุปคำตอบให้ Guruji, บอกว่าทุกคน Guruji, if we develop samadhi and develop it to the fullest, if we develop samadhi and develop it to the fullest, โอเคบอกทุกคนตอบได้ดีหมด ते आनंद आहे त्यांना की सगळ्यांनी स्वतःचं काय सक्रिय म्हणतो आपण सगळेजण ऐकताय आणि उत्तर प्रयत्न करताय तर त्यांना आनंद झालाय त्यांना ทุกคนกำลังเข้าใกล้มาตรงนี้แล้ว
กำลังเข้าใกล้แล้วบอกเข้าใกล้คำตอบที่ถูกต้อง सगळ्यांची उत्तरं एकाच दिशेने आहेत जिकडे मुख्य उत्तर आहे. กำลังมาถูกต้องแล้วมาถูกต้องแล้ว सांगितलं ते पण सांगितलं. เขาบอกว่าเหตุผลกับสิ่งที่เกิดมีอันเนี้ย เนี่ยกำลังเข้ามาใกล้เลยนี่แยก closely सगळेजण जवळ उत्तर खूप जवळ आलेत असं म्हणतात ते जवळ येत เอ आहेत อโอเคเอาจะให้ตอบอยากตอบทุกคนต้องตอบ हॅलो. नवीन कोण आहे का अजूनपर्यंत न सांगितलेलं? हा. इकडे मी अ, बुद्धाचं जे दुःखापासून दुःखावरती विजय मिळवायचा मार्ग तो 4 आर्य सत्यामध्ये सांगितलेला आहे की जे दुःख निरोध दुःख आहे อริสัจจะ आर्य 4 आर्य सत्यामध्ये सांगितलेलं โอเค very good very good very good หมดเลยเนี่ย आहे. थँक्यू. very good ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับเราต้องไม่คิดว่าอันนี้ดีไม่ดีเราต้องตัดได้เลยแล้วไปเดินทางหน้า กำลังสอบมาเข้าใกล้หมดเลยเนี่ยกำลังมา ते म्हणते सगळे उत्तराच्या खूप अगदी जवळ पोहोचलेले आहेत असं म्हणतात. กำลังเข้าสู่พระนิพพานกันแล้วตอนเนี้ย ความศรัทธาเกี่ยวกับศาส โอ้ นา น่าสอนมากเลยตอนเนี้ยเยี่ยมมากเลยอ่ะ विद्यार्थी म्हणून सगळे आपण छान अपरती विद्यार्थी म्हणून सगळे खूप छान असं म्हणतात. त्यांना शिकवताना आनंद होतोय. นี่เขาถ่ายทอดไปทั่วประเทศนะไปประเทศไทยด้วยก็จะชื่นชมมาก आणि ते म्हणतात हे सगळं जगभरातली माणसं बघतायत की यांचे प्रश्न आणि उत्तर เออ अविद्या ऐकायला नाही येत. अविद्या 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 सांगितलंय बरेच जण सांगितलंय. ทางนี้โอเคทางนี้โอเคมีไมค์ไม่ไมค์ คนนี้ตอบว่าอะไรที่อยากทำมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องคิดไม่ต้องคิดแบบหลายแบบหลายที่แต่อันนี้ด้วยมีแค่อย่างนั้น อ่า स सत्याचा मार्ग ज्याने जाणला त्याला जीवनाचा आणि दुःखातून मुक्ती काय आहे याचा अर्थ कळला. सत्याचा मार्ग ज्याने जाणला सत्य काय आहे हे जाणून घेण्याचा जर प्रयत्न केला तर आपण विचारलेला प्रश्न जो आहे मला तरी वाटते की त्याचं उत्तर हेच आहे की सत्य जाणून घ्या. เราต้องพยายามรู้ความจริงคืออะไรต้อง follow ความจริงครับ เนี่ยบอกมีความรู้ดีมาก ते म्हणतात तुमचं जे ज्ञान आहे तुमची विचारशक्ती आहे ती खूप उत्तम आहे असं म्हणतात ते จะสรุปแล้วจะสรุปแล้ว ते सांगतात नाही ओके म्हणजेไหม चांगल्या प्रकारे म्हणतात ते मी जे तुमचा रूप बरोबर आहे असं म्हणतात. แหม If ต้องให้รางวัลกันนะเนี่ย if we appreciate the realities of life with anicca, anatta, and dukkha, อืม if you really understand through meditation Yeah. and vipassana, I think that will bring in end of suffering. แหมเยี่ยมมากบอกเยี่ยมทุกคนตอบได้ดีพอแล้วไหมพอแล้วเอาอีก เดี๋ยวว่าจะใช้เวลานิดเดียว ไม่ให้ทำร้ายชีวิตอื่นไม่ให้ทำร้ายชีวิตอื่นไม่ให้ทำร้าย जय भीम. मला वाटतं की सर्व दुःखाचं कारण अपेक्षांमध्ये आहे. आपण सर्वांकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवत जातो आणि त्या पूर्ण नाही झालं की आपल्याला निश्चितच दुःख होतं. त्यामुळं अपेक्षा न ठेवता कोणाकडूनही आपण आपल्या इच्छाशक्तीवरती जगलं पाहिजे आणि इच्छाशक्तीवरतीच आपली स्वप्न पूर्ण केली पाहिजेत. สิ่งที่เราความอยากได้หลายอย่างอันนี้เป็นโมหะเลยเกิดเป็นदुःख แหมทุกคนเนี่ยควรมาอยู่ด้วยสักเดือนหนึ่ง ते म्हणतात सगळ्यांना समजा महिनाभर शिकवता आलं सलग तर त्यांना เพราะมีพื้นฐานที่ถูกต้องเนี่ย विचारांचा स्तर विचारांची जी पातळी आहे ती खूप चांगली आहे असं म्हणतात ते जेणेकरून एवढी उत्तरं येत आहेत แต่กำลั लोकांना งจะสรุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำอะไรนะใต้ต้นพระศรีอมโพธิ์เนี่ยทำข้อธรรมนี่คืออะไร มีสาระธรรมเป็นอย่างไรทำไมถึงเข้าถึงธรรมนี้แล้วได้ดับทุกข์ได้ ते मूळ प्रश्नाकडे येत आहेत की मूळ प्रश्न असा होता की कुठची गोष्ट अशी एक गोष्ट आहे जी केल्यानंतर सगळ्या दुःखावर विजय मिळवता येईल मात करता येईल अशी गोष्ट कोणती आहे ते उत्तर आता देत आहेत ते आता อ่า
มีอยู่ประโยคเดียวเท่านั้นเอง บอกทุกคน एकच शब्द आहे असं म्हणता येते. त्या शब्दामध्ये उत्तर दडलेलं आहे असं म्हणता येते. Check. सांगितले. มีประโยคเดียว บาลีเซลาบูดาเซบาลีสพเปนาลังธรรมะสพเปธรรมนาลังอภินิเวสายะสพเปนาลังธรรมังอภินิเวสายะบอกคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในข้อนี้สพเปนาลังธรรมังอภินิเวสายะโอเคบอกอยู่ที่ข้อนี้ข้อเดียว पाली भाषेमधलं सूत्र थोडं सांगता येते. นาลังธรรมังวิสัย अभिनिवेश हा शब्द आहे ह्याच्यामध्ये นา उत्तर आहे ลัง असं ธรรมัง म्हणतात. วิสัยะแปลว่า จะแปลให้ฟัง ते आता भाषांतर करून सांगतात. पाली भाषेतलं सूत्र आहे त्याचं. เป็นการแปลสรุปมาจากกฎธรรมชาติ ตัวกฎธรรมชาติคือตัวตรัสรู้เรียกว่าธรรมนิยามเอาแค่นี้ก่อนไม่ใช่แปลว่าแปลคำพูดนี้ว่าคำพูดนี้คือการรู้ถึงกฎธรรมชาติไม่ใช่แปลว่าคำพูดนี้คือกฎธรรมชาติแปลแค่นี้ก่อน निसर्गाचा नियम आहे जसं त्या ताई मगाशी म्हणल्या कीอย่างนี้ स्वीकारणं พระพุทธเจ้าตรัสรู้กฎธรรมชาติ निसर्गाचा नियम हे उत्तर आहे. निसर्गाचा नियम เรียกว่าธรรมนิยามมัตตาบาลีเรียกว่าธรรมนิยามมัตตา धम्मनियमत्ता असा पालीमध्ये शब्द आहे. เรียกกฎธรรมชาติ म्हणजे निसर्गाची सत्ता आहे, निसर्गाचा नियम आहे. กฎธรรมชาติคือความเป็นจริงที่อยู่ในธรรมชาตินี้มีความเป็นจริงอย่างนี้อยู่แล้ว निसर्गामध्येच ही जी शक्ती आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला ह्या गोष्टी अनुभवता येतात. दुःख असो वा सुख, निसर्गामध्ये शक्ती आहे, ही मूळ शक्ती आहे. แปลว่ารวมความพระพุทธเจ้าเข้าใจกฎข้อนี้จึงเกิดธรรมะขึ้นมา ह्याचा जेव्हा बुद्धाने विचार केला तेव्हा त्यांना धर्म म्हणजे काय आणि संकल्पना म्हणजे काय त्याचा विचार त्यांना करता आला. สังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจกฎธรรมชาติข้อนี้จึงได้หลักธรรมะมาเพื่อการดับทุกข์ तेव्हा त्यांना समजलं की निसर्गामध्येच ही शक्ती आहे ज्या शक्तीच्या द्वारे आपल्याला ही भावना किंवा ती भावना अनुभवायलाच लागते, सुटका नाही. हे जेव्हा त्यांना समजलं तेव्हा त्यांनी विचार केला की दुःखाला विझवायचं कसं, मालवायचं कसं. तेव्हा त्यांना धर्माच्या शिकवणीबद्दल विचार करावा असं वाटला. หลักธรรมข้อนี้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้ไม่ชีวิตของเราด้วยเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่น आपल्या आयुष्यावर सुद्धा आणि इतर कुठल्याही गोष्टीवरती आपली सत्ता कधीच नसते. เพราะมันเป็นอนัตตา कारण ही अनंत म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की अगणित म्हणतो. कारण ह्या गोष्टी अगणित नियमाने आपल्या शक्ती पलीकडे बांधलेल्या आहेत. आपल्या शक्तीमध्ये नाहीत ह्या गोष्टी. แสดงว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย และดับไปตามเหตุปัจจัยนั้น เมื่อเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปธรรมก็ดับไป जर का आपण त्यावर विचार केला त्या दृष्टीने त्या बाजूने तरच विचार करून दुःखावर मात मिळवता येईल, अन्यथा नाही. ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ เมื่อเหตุดับธรรมดับ जर का आपल्या मनातला हेतूच मावळला की माझी सत्ता ह्याच्यावरती आहे, त्याच्यावरती, माझ्यावरती आहे आणि तो जर का मावळला तर दुःखावर विजय मिळवता येऊ शकतो. ไอ้เหตุปัจจัยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องตัวตนบุคคลไม่มี आपल्या स्वतःमध्ये प्रत्येकामध्ये अशी कुठचीही अशी गोष्ट नाहीये जी आपण आपल्या काबूमध्ये, कंट्रोलमध्ये ठेवू शकतो आणि विजय मिळवू शकतो. स्वतः आपण कशा गोष्टी करू शकत नाही. สรุปว่าพระเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นอนัตตาแต่ผมก็สิว่าข้อเดียวก็ธรรมเป็นอนัตตา म्हणजे जसं म्हटलं की अगणित ही जी शक्ती आहे, अगणित प्रकार शक्ती निसर्गामध्ये आहे, ती मान्य करणं, त्याच्यापासून सुटका नाही, हे मान्य करणं हाच तो रस्ता. ธรรมที่เป็นอนัตตาเนี่ยจึงมาแสดงในรูปของอริยสัจสี่ त्याच्यावरूनच त्यांना आर्य साक्षी जो शब्द आहे त्याची त्यांना प्रचिती आली त्यांना. ธรรมก็คือทุกข์เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นตามเหตุ ทุกข์มีเหตุ เมื่อละเหตุได้ทุกข์ดับได้ प्रत्येक दुःखाला हेतू असतो. दुःखाच्या मागे हेतू आहे. हेतू जर का नसेल तर दुःखही नाही. ที่เมื่อกี้ทุกคนตอบว่ามีความโกรธบ้าง ความไม่ชอบใจบ้างนั่นคือเหตุของทุกข์ सगळ्यांनी जी उत्तर दिली त्यांच्या तिथे म्हणलं की सगळे बरोबरच आहेत की मला ही गोष्ट हवी आहे किंवा हे म्हणून नको आहे, मला राग आला किंवा मला राग नाही आला, ह्याच्यामध्येच कारण आहे पुढच्या दुःखाचं. ทุกข์ดับได้เมื่อดับที่เหตุ
ह्याचा अर्थ हेतू असा होतो, हेतू मालवून टाकणं, हेतू प्रज्वलित न होऊ देणं, हे एकच कारण आहे, ज्याने दुःख पुढे तयारच होणार नाही. โดยมีหลักธรรมปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ तुमची जी स्वतःची उपासना किंवा तपस्या असेल, तर समजायला हवं, की आपल्याला आपल्या मनातले हेतूच कमी करायचे आहेत. हेतू ह्याचा तुम्हाला समजला ना हेतू अर्थ? मनामध्ये हेतू आला आणि पुढे कृती झाली. हेतूच येता कामा नये मनामध्ये. หลักธรรมเพื่อความดับทุกข์ทางโน้นตอบแล้ว คืออริยมรรคองค์ธรรม8ประการอริยมรรคะอันมีองค์ธรรม8ประการอ่า आर्य อริ आर्य ยมรรคะ मख्खा हे มีองค์ธรรม8ประการ त्याच्यामध्येच दडलेलं आहे, की त्याच्या जी सत्य जी त्यांनी पुढे सगळी सांगितली, त्याचा मूळ शब्द हाच आला, की हेतू जर का घालवायचा असेल, तर काय करायला लागेल? องค์ธรรม8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยองค์ธรรม8ประการองค์อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้รู้ธรรมนี้จึงเกิดทางหนทางเพื่อความดับทุกข์ขึ้น म्हणजे ज्याच्याकडे जो विचार आहे, की हेतू मावळणं, हे ज्याच्याकडे सुरुवात झालेली आहे, त्यालाच रस्ता मिळायला सुरुवात होऊ शकते. เพราะพระเจ้าตรัสรู้ว่าธรรมเป็นอนัตตาจึงตรัสรู้หนทางเพื่อความดับทุกข์ आणि त्यांच्याकडे एवढी शक्ती त्यांच्यामध्ये अशी उद्भूत झाली, की स्वतः ते गणित झाले. आपण म्हणतो, की अनंत होते ते. अनंत प्रकारे ते विलीन झाले म्हणजे व्यापक झाले. त्याच्यामधून त्यांना तो रस्ता मिळाला, की त्यांच्या मनातले हेतू मावळत गेले एका बाजूने सगळे. อริยมรรคตัวนี้คือวิธีปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนา आर्यांना जो मार्ग आहे त्याने जो सांगितला, त्याच्यामध्ये विपश्यना हा शब्द आहे. त्याच्यापासून पुढे त्यांना सांगायचं बुद्धांना असं होतं, की विपश्यना आणि पुढचे मुद्दे ते सांगतील आता, की आर्य मार्गामध्ये हा एक रस्ता आहे. วิปัสสนาก็คือการใช้องค์ธรรมทั้ง8เนี่ยมาพัฒนาจิตให้จิตมี wisdom มีปัญญา आपल्या प्रत्येकाच्या मनावर म्हणून ना फुंकर मारणं, वरची काजळी राख गेली, की आतमध्ये शुद्ध आहे. जी प्रज्ञा बुद्धी म्हणते ती प्रज्वलित होते. ते साधकरणाचा मार्ग विपश्यना असा आहे. ทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรสัมมาสังกัปโปเป็นต้น मनावर विजय कसा मिळवावा ह्याची जी सुरुवात होते, त्या मनाचा संकल्प करणं, तिथूनच विपश्यना पुढे सुरू होते. ทุกคนจะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิต้อง आपण जसं म्हणतो, की बोलणं आपलं कायेने, वाचने आणि मनाने, म्हणजे शरीराने घडणाऱ्या गोष्टी, बोलण्याने आणि मनाने घडणाऱ्या गोष्टी, ह्या तिन्हीवरही त्यांचा प्रभाव आहे. รวมความก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญา शील असायला हवं, शीला. चारित्र्यशील असायला हवं สมาธิ आणि समाधी असायला हवी. และ म्हणजे ปัญญา आणि आणि ปัญญา असायला. ศีลสมาธิปัญญาเรียกไตรสิกขาบาลีไตรสิกขาย่ออริยมรรคเรียกไตรสิกขา आर्य मार्गामध्ये ह्या 3 गोष्टी आहेत, ज्या त्यांनी सांगितल्या. ह्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. 3 गोष्टी आहेत. ตรงนี้คือหลักปฏิบัติเพื่อไปรู้ธรรมที่พระเจ้าตรัสไปรู้ธรรมที่เป็นอนัตตา आणि ह्या 3 जर का अवलंबू शकलो, तर जसे बुद्ध अगणित होऊ शकले, अगणित शक्तीमध्ये विराजमान होते, तसा रस्ता आपल्याला मिळू शकतो. อริยสัจสี่เนี่ยเพื่อรู้ในธรรมอนัตตา आणि आपण जसं म्हणतो, की स्वतः त्यांनीच जगाला सांगितलं, की मी करू शकलो, तर तुम्हीही सगळेजण करू शकता. อนัตตาแสดงความเป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังคืออนัตตา दुःखापासून बाहेर आल्यानंतर जर का बाहेर येऊ शकलो, तर पुढे अगणितपणा जो म्हणतो, की त्याला मर्यादा नाही, अमर्याद आहे, अनंत होतो आपण, असं त्यांचं म्हणणं आहे. เพราะอนิจจังทุกขังคืออนัตตา कारण जे अनित्य जसं मगाशी म्हणलात, त्याच्यापासून पलीकडे गेल्यावरती अगणित सुरू เรา होतं. เกิดแก่เจ็บตายนี่เราควบคุมได้ไหมถามดูเราสามารถควบคุมความเกิดแก่เจ็บตายได้ไหม आपण आपल्याला होणाऱ्या वेदना, आपल्याला शारीरिक, मानसिक होणाऱ्या वेदना किंवा त्रास आहे, तो आपण स्वतः कमी करू शकतो का? ไม่มีใครควบคุมได้
आपण कोणीही कमी करू शकत नाही, वाढवू शकत नाही. ทุกคนเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตาย प्रत्येक माणसाला वेदना आहे, जन्म आहे, मृत्यू प्रत्येकाला आहे. तो आपण नियंत्रित करू शकत नाही. ทำไมเราคุมมันไม่ได้ล่ะ आपण ह्या गोष्टी नियंत्रित का करू शकत नाही? मला वेदना नको आहेत, मला मिळणार नाहीत, असं आपण का करू शकत नाही? คำตอบเพราะมันเป็นอนัตตา कारण ह्या गोष्टी अगणित परिमाणामध्ये आहेत आणि ज्या आपल्या बरोबर बांधलेल्या आपल्याबरोबर आहेत. อนัตตาตัวนี้แสดงว่าธรรมเกิดขึ้นตามเหตุของมัน म्हणजे ह्या गोष्टी आणि आपण एकमेकांशी बांधलं गेलेलं असल्यामुळे जसं आपण उलगडतो एखादी गोष्ट, तसं जसं आयुष्य उलगडत जाईल, तसं ह्या गोष्टी आपल्याबरोबर पुढे जात राहणारच आहेत. พระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างย่อมเกิดขึ้น सूर्य सकाळी जसा उगवतो, पूर्वेला उगवतो आणि प्रकाश येतो, पसरतो. แสงสว่างไม่ได้เกิดขึ้นเอง तो स्वतः असाच प्रकाश येत नाही, त्याला घटना घडते, की पूर्वेला सूर्य उगवतो. แล้วเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็ดับไปแสงสว่างก็ดับไปความมืดก็เข้ามา काही तासानंतर पश्चिमेला सूर्य मावळतो आणि अंधार पसरतो. ไม่ใช่อยู่มันมืดเอง आपोआप आपोआप अंधार झाला असं होत नाही. घटना आहे, की सूर्य मावळायला गेला किंवा आपण अस्ताला गेला. सूर्य घटना आहे म्हणून अंधार आहे पुढे. เช่นเดียวกับชีวิตของเราทุกคนเนี่ยจะมีสุขมีทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง มันอยู่ที่เราทำมา मग त्याचा संबंध ते असं सांगतायत, की जसं सूर्योदय आणि सूर्यास्त आपोआप घडत नाहीत, त्याला घटना कारणीभूत आहे. पृथ्वी आणि सूर्याची गती आहेच. तसं आपल्या आयुष्यामध्ये घटना आपोआप नाही घडत. त्याला काहीतरी घटना घडते. त्याला काहीतरी कारण कार्यभाव आहे त्याला เมื่อ काहीतरी. เราสร้างมันมาแล้วเนี่ยเราบอกไม่เอาได้ไหมไม่ได้ ต้องรับผลนั้นแล้ว तर आपण सांगू शकतो का, की सूर्योदय नकोय, सूर्यास्त नकोय म्हणू शकतो का आपण असं? तो तर होणारच आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या अशा ज्या घटना ज्या आहेत, त्या मला नकोयत, मला हव्यात नाही म्हणता येणार. ทำไมเราไม่สามารถปฏิเสธมันได้ล่ะ आणि आपण जर का त्या टाळू शकत असतो, तर आपण टाळल्या असत्या, की मला नकोय आज दुःख, परवा बघूया त्याचं काय होतं. असं तर करता येणार नाही. เราไม่อยากเจ็บไข้เนี่ยทุกคนก็ไม่อยากเจ็บไข้หมด कोणाला आजारी पडावं असं वाटतं का? स्वतःहून मला आजारी पडायचं आहे. आपण आजारी पडतो. हे टाळता येऊ शकत नाही. เราไม่อยากตายทุกคนไม่อยากตายหมด कोणाला म्हणजे मृत्यूची इच्छा आहे, कोणालाही नाहीये. पण ती घटना घडणारच आहे. เราไม่อยากให้ลูกเราคนที่เรารักพ่อแม่เราตาย कुठल्या मुलीला वाटेल, की आपले पालक, आई-वडील, आजोबा, आजी हे एक दिवस म्हणजे जावेत अशी इच्छा कोणाच्या मनामध्ये येणारच नाही. पण ही आपल्याला आपल्या ताब्यात, नियंत्रणात नाहीये घटना आपल्या. แต่ใครบ้างจะไปห้ามความตายได้ तर आपल्यापैकी कोणता माणूस असा आहे का स्वतःचा इतरांचा मृत्यू थांबवू शकतो, अशी कोण आपल्याकडे ताकद आहे का आपल्यामध्ये? เพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะมันเป็นอนัตตา कारण हा नियम आहे, अनंताचा नियम आहे हा, की जसं सूर्योदय, सूर्यास्त ह्या घटना घडल्या, तसं आपल्याला घटना घडणारच आहे. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมข้อนี้ आणि बुद्धांना ही गोष्ट जेव्हा समजलं, की आपल्या नियंत्रणामध्ये कुठलीही गोष्ट नाही, तोच त्यांचा क्षण รียก होता. เรียกกฎเกณฑ์ข้อนี้อีกชื่อหนึ่งว่าอิดัปปัจจยตา เรียกกฎเกณฑ์อนัตตาอีกชื่อว่าอิดัปปัจจยตา म्हणजे हा एकच पर्याय असा आहे, जो समजून घेतला, जाणता आला, तर पुढे जाता येईल. อิดัปปัจจยตา इदम पर्यंता yeah อิดัปปัจจยตา or natural law निसर्गाचा नियम. เราพูดได้เซอิมัสมิงสติอิดังโหติอิมัสสุปาดาอิดังอุปัชชติ แปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแปล कारण हा जो नियम सांगितला त्याने आत्ता, की जी काही गोष्ट घडतेय, ती त्याच्यामागे कारण आहे. เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น आपण हेतू आणि कारण, त्यात कार्यकारण भाव. हेतू आहे म्हणून पुढची घटना घडतेय. เมื่อสิ่งนี้ไม่มีปิดสวิตช์เซฟไฟก็ดับ สิ่งนี้ก็ไม่มี जर का स्विच नाही तर लाईट पण लागणारच नाही. बंद होणार पण लाईटच लागणार नाही. เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี म्हणजे एक गोष्ट नाही तर पुढची गोष्ट अवलंबून जी ती होणारच नाही. เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับ ही गोष्ट जर का मावळली तर पुढची गोष्टही मावळली जाईल. เห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกัน ระหว่างสองจุดคือระหว่างสองจุดนี้ ถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี म्हणजे पृथ्वी आणि सूर्याची गतीच जर का थांबली असेल, तर पुढच्या घटना घडणारच नाहीत. सूर्योदयही नाही, सूर्यास्तही नाही. เห็นว่ามันกำลังเชื่อมโยงกัน त्यामुळे ह्या दोघांमध्ये संबंध असतो आणि एक गोष्ट घडणं आणि पुढची गोष्ट घडणं हे सदैवच सुरू होतच राहतं. มันไม่ได้ตั้งอยู่ที่จุดเดียวได้ เพราะมันเชื่อมโยงกันอยู่นะมันอาศัยกันอยู่ म्हणजे आपण आपल्या मनामध्ये हेतू येतो, घटना घडते, हेतू येतो, घटना घडते, मागे पुढे तळात आणि मुळात हे चालूच असतं. เหมือนไอ้ขาเนี่ย3 ขาเนี่ยถ้าหักออกไปสักขาเนี่ยล้มเลย ह्या जो ट्रायपॉड आहे ह्याच्यापैकी एखादा जरी जो पाय आहे तुटला, तर हा सगळाच तुटणार, साबूत राहणार มัน नाही. ตั้งได้เพราะ3 ขา
มันตั้งได้เพราะสามขา कारण हा 3 पायावरच उभा राहू शकतो. ถ้าหักสักขามันก็ล้ม कुठलाही एक जर का त्याची पातळी कमी झाली, तरीही तो सरळ उभा राहणार नाही. ยิ่งเหลือขาเดียวยิ่งตั้งไม่ได้เลย आणि जे काम पुढचं करायचं असेल, ते कामही होऊ शकणार नाही. เนี่ยว่ามันอาศัยกัน त्यामुळे त्यांचं एकमेकांचं कर्म आहे तिघांचं, की ह्याला नाही काम करायचं आहे, पण त्या दोघांना एकत्रच काम होणार त्यांचं. असं नाही शक्य की मला करायचं नाही. นี่มันอาศัยกันและกันมารวมกันจึงเกิดเป็นพวงมาลัยขึ้น हा जो त्यांच्या हातामध्ये हार आहे, त्यामध्ये अनेकशी फुलं आहेत. เรียก ते ว่าอะไร सगळी फुलं मिळून हार. อินดี้เรียกว่าอะไรพวงมาลัยเรียกว่าอะไรอินดี้ मला มาลาเห็นไหมมาลามาจากอะไรเนี่ย มาจากดอกไม้หลาย ๆ ดอกมารวมกัน अनेक फुलं मिळून ही एक माळ तयार झालेली आहे, हार तयार झालाय हा. มาลาไม่ใช่ดอกใดดอกหนึ่ง แต่ทุกดอกมารวมกัน एक फुलाचा हार किंवा ही माला नाहीये. अनेक फुलं गुंफलेले एकत्र, बांधलेले एकत्र आहेत. และสวยด้วยมีพวงมาลาสวยด้วย आणि दिसायला खूप छान रचना दिसते ही, की वेगवेगळे रंग आहेत, विविध रचना केली. दिसायला खूप छान दिसते ही रचना. มันนี่มันตอนนี้ทำสวยด้วยใช่ไหมทำสวยด้วย सगळ्यांना आवडते का विचारतायत, छान दिसतंय का ही? ถามว่ามันเกิดมาเป็นแบบนี้ไหม ही अशीच जगामध्ये होती का? ไม่มันทำขึ้นมา ही आपण तयार केली. นี่ทุกคนที่นั่งเหมือนพวงมาลัยพวงนี้แหละ तर तुम्ही सगळेजण आहात, हे सगळी फुलं आहात. มัน तुम्ही เกิด सगळे ขึ้น आहात. มาจากหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกัน त्या सगळ्यांचा जो हार झालाय ना, तो आपण इथे सगळेजण आता आपण सगळे त्याचे รู้ माळेचे รู้ไหม मणी. ว่าชีวิตของเรามีอะไรกี่อย่างมารวมกัน त्यामुळे आपले सगळे एकत्र येण्याने गोष्ट घडलेली आहे, जी इथे त्यांच्या हातात आहे ती. answer this is ชีวิตของทุกคนมีอะไรกี่อย่างมารวมกัน आपल्या आयुष्यामध्ये अशी कुठची गोष्ट आहे, जी अशी ที่ एकत्र เรียกว่า आलेली ชีวิ आहे? ต อย่างน้อยต้องมีสองอย่างพูดสิ कुठची अशी गोष्ट आहे, जी आपल्यामध्ये एकत्र आलेली อย่าง आपल्यामध्ये น้อยต้อง आयुष्यामध्ये? มีสองอย่าง 2 गोष्टी आहेत. คือกายกับจิต कायकपित म्हणजे กายะจิตตะ काय आणि चित्त, शरीर อ आणि ย่างน้อย मन สองอย่าง ह्या 2 गोष्टी อ๋อ आहेत. รูปดัมมะนามดัมมะรูปะนามะสองอย่างกายะจิตตะอ๋อรูปดัมมะอ๋อไฟแอคริเกตรูปขันธะเวทนาขันธะสัญญาขันธะสังขารขันธะวิญญาณขันธะไฟแอคริเกตกรุ๊ปเนี่ยขันธ์ห้าไฟขันธะเบญจขันธะบาลีปัญจขันธะขันธ์ห้า जसं आपण म्हणतो ना, की นี่ आपण ทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าจึงจะเข้าใจธรรมะ आपण जसं म्हणतो ना, की 5 गोष्टी शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध ह्या गोष्टींनी शरीर आणि मन बांधलं गेलेलं आहे. เรากำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์ ต้องการผ่าตัดว่าชีวิตเรามันมีกี่ส่วน แยกไว้ได้5 กอง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลได้ไหมเอาอันนี้ชีวิตของเราเนี่ยมาผ่าตัดแล้วเนี่ยแบ่งเป็น5 กองพูดแค่นี้ก่อนพูดสั้น आपल्या शरीराचे आपले वेगवेगळे 5 भाग आपले होऊ शकतात. กองที่1คือเรียกว่ารูปะ रूप पहिला भाग, กองที่2เรียกว่าเวทนา feeling वेदना दुसरा भाग, กองที่3สัญญา perception परसेप्शन สัญญา संज्ञा กองที่4เรียกสังขาร संखारा กองที่5เรียกว่าวิญญาณนะ विज्ञान นี่ต้องเรียนรู้บาลีไฟเวิร์ดบาลีรูปะขันธะรูปะขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธเนี่ย remember and understand meaning from wording पाली भाषेमधले जे प्रार्थना त्याच्यामधले हे 5 शब्द आहेत. ไม่นั้นไม่เข้าใจเรื่องกฎธรรมชาติของชีวิต त्यामुळे आपल्या सगळं निसर्गाचा जो नियम आहे तो समजून घ्यायलाच हवा प्रत्येकाला. เพราะกฎธรรมชาติชีวิตที่พระเจ้าตรัสอนัตตาคือไอ้5ชีวิตนี้ไอ้5ตัวนี้แสดงความเป็นอนัตตา ह्या 5 गोष्टींनी मिळून हा जो नियम आहे अगणित तत्वाचा आणि निसर्गाचा तो बांधला गेलेला ไอ้ आहे. อย่างนี้ชีวิตของเราเหมือนกำปั้นเนี่ยกลมๆพูดอย่างนี้เลย जी मूठ आहे ดูให้ดูที่กำปั้นเนี่ยชีวิตเหมือนกำปั้นก้อนนี้ ही जी मूठ आहे हे त्याचे प्रतीक आहे. 5 बोटांची जी मूठ तयार होते हे असं जीवन बांधलेलं आहे. เห็นไหมว่ามันประกอบด้วย5 นิ้ว म्हणजे ही अशी 5 बोटं वेगळी नाही आहेत. ह्यांचा एकत्रित मूठच झालेली आहे यांची. เมื่อมันรวมกันเป็น1กำปั้นคือ1ชีวิต त्यामुळे एक आयुष्य झालं तर 5 बोटांचं मिळून. แล้วเราก็แบ่งออกเป็น5 นิ้ว आणि हे असं जर का दिसायला वेगळं जर दिसलं तर ते मूळ तत्वामध्ये एकत्रच आहे. นี่คือรูปหัวแม่โป้งคือรูป
บอกพูดไปเลยคำ हे पहिलं बोट म्हणजे रूप, นี่คือเวทนา दुसरं म्हणजे वेदना, นี่คือสัญญา तिसरं म्हणजे संज्ञा, นี่คือสังขาร संखार นี่วิญญาณ आणि हे विज्ञान 5वं. รวมเป็นชีวิต 5 बोटं मिळून एक आयुष्य तयार होतं. และชีวิตคืออะไร आयुष्य म्हणजे काय? ช่วยตอบหน่อยได้ไหม आयुष्य म्हणजे काय कोण सांगू शकेल का? ชีวิตก็คือไอ้5อย่างนี้มารวมกัน และมันบริหารตัวมันเอง อยู่ร่วมกันได้ ह्या 5ही गोष्ट एकत्र अश्वत्थामध्ये सदैव अश्वत्थामध्ये राहणं म्हणजेच आयुष्य आहे. เมื่อไหรเราไม่มีรูป ชีวิตก็แตกก็ตาย रूप नाही तर आयुष्य तिथे अश्वत्थ राहू शकत नाही. ตัวใดตัวหนึ่งดับไปก็ตาย कुठलीही एक गोष्ट नष्ट झाली तर सगळंच आयुष्य नष्ट होणार. ไอ้ตัวสำคัญคือวิญญาณ विज्ञान ही जी गोष्ट आहे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. หรือจิตตะ चित्ता म्हणजे मन, आत्मा. มันอยู่ไม่ได้ त्यामुळे ती गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे ว่ามันอาศัยไอ้สีตัวนี้อยู่ आणि ती गोष्ट बाकी 4वर अवलंबून आहे मन ही गोष्ट. เพราะฉะนั้นมันอยู่ไม่ได้ มันต้องแตกไปทันที म्हणजे कुठचीही एक गोष्ट अश्वत्थ राहू शकत नाही. एक गेली की सगळ्याच जाणार. เมื่อมันแตกไปขึ้นมาในกำปั้นนี้ก็หายไปแล้ว म्हणजे पूर्ण आयुष्यात नष्ट होईल कुठचीही एक गोष्ट जरी ชีวิต नष्ट झाली ชีวิตนี้ก็หายไปแล้ว पूर्ण आयुष्यात नष्ट झालं. มันจะไปเกิดใหม่ เกิดเป็นกำปั้นใหม่ชีวิตใหม่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันมีเชื้อไปไหม आणि जर का ते परत अश्वत्थामध्ये येणार असेल, परत एकत्रित येऊन तर त्याचे नियमही आहेत त्याचे नियम. การเคลื่อนจากตรงเนี้ยที่มันแตกไปไปเกิดใหม่เนี่ยจึงเรียกว่าไปเกิดใหม่ เคลื่อนไปเกิดใหม่ म्हणजे एकत्रित येणं, तुटणं आणि परत एकत्रित येणं म्हणजे मृत्यू आणि जन्म ही शृंखला सुरू आहे. ถ้าถามว่าชีวิตของพวกเราตายแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่หรือไม่ตอบอย่างไร जर का आपण निष्ठा आता आपल्या आयुष्यात झालं, तर आपण स्वतः जन्माला येऊ शकतो का? स्वतः ตอบอย่างไร जन्माला येऊขอ शकतो का? คำตอบ आपण जन्माला स्वतः येऊ शकतो का? स्वतः जन्माला येऊ ทุกค शकतो น का ตาย आपण? แล้วเกิดใหม่หรือเกิดใหม่หรือไม่เกิด ตอบอย่างไร आपण जन्माला येतो परत का नाही जन्माला येत पुनर्जन्म आहे का नाही? ต้องตอบตามกฎอนัตตานะ निसर्गाच्या नियमानुसार तुमचं मत काय? जन्माला पुन्हा येतो का येत नाही? ถ้าตอบตามกฎธรรมชาติกฎอนัตตา ตอบข้อเดียวเท่านั้นเอง तर त्या नियमानुसार यातली कुठली गोष्ट हो जन्माला आपण पुन्हा येऊ शकतो का येत नाही? ตอบว่าจะเกิดใหม่ หรือไม่เกิดใหม่ ขึ้นอยู่กับมันมีเหตุปัจจัยหรือไม่ आपण काय गोळा केलेला आहे ह्याच्यावर अवलंबून आहे की जन्माला येणं अथवा न येणं. ถ้าเหตุมีอยู่ สิ่งนี้ก็มีอยู่ जर का हेतू शिल्लक असेल तर पुढची गोष्ट घडणारच เมื่อ आहे. สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี जसं मगाशी म्हणलं की एक गोष्ट दुसरी गोष्ट अवलंबून आहे. เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มี हेतू नसेल तर पुढचं पुन्हा एकत्रित येणं शक्य नाही. พุทธศาสนาจึงไม่ตอบว่าเกิดหรือไม่เกิดไม่ตอบทางใดทางหนึ่ง ต้องตอบตามเหตุและปัจจัยมัน त्यामुळे सांगता येणार नाही असं की जन्माला येतो किंवा नाही सांगता येणार नाही. अवलंबून आहे की हेतू शिल्लक आहे अथवा नाही. ตรงนี้เป็นเรื่องหักล้างความเชื่อของคนในโลกนี้ इथेच जगामध्ये लोकांचा विश्वास काहींचा आहे काहींचा नाही इथेच. เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมะที่ทุกคนต้องศึกษานะอย่าให้เด็กเล่นอย่าให้เด็กเล่น तुम्ही त्याला जरा सांभाळा असं म्हणतो. ต้องศึกษาอย่าบอกเลย त्यामुळे धर्माचा वापर करून आपल्याला विचार करायला हवा की जन्म आणि मृत्यू ही วัน शृंखला. นี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ ทุกคนจะทำวิปัสสนาได้ जर का ह्याचा विचार करायचा असेल तर विपश्यना करता येईल माणसाला. จะต้องเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือเอ่อเอ่อไฟเอ็กเกตเนี่ยนะไฟกลุ่มเนี่ยขันธ์ห้าแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ह्या ज्या 5 गोष्टी त्याने मग सांगितल्या रूप आणि รูปะเวทนา वेदना สัญญาสังขาระวิญญาณะ आणि ต้อ विज्ञान. งเรียนรู้ ह्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. या गोष्टी समजायला हव्या. เมื่อกี้หลายคนตอบว่าอวิชชาเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยมีสังขารอะไรก็แล้วแต่ตัณหาอันนั้นคือการเคลื่อนไหวของขันธ์ห้าบอกอะ जे मगाशी उत्तर आली होती अविद्या आहे आणि मोह आणि माया आहे. ह्याच्यामध्ये हेतू दडलेला असतो आपला. นั่นแหละคือขันธ์ห้ากำลังเคลื่อนไหวในรูปของอวิชชาทั้งหลายเนี่ยหรือตัณหาหรือความโกรธทั้งหลายต่างๆนั่นคือขันธ์ห้าเดินอยู่ त्यामुळे ह्या 5 मध्ये ह्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत. जे हेतू आहेत ह्या 5 मध्येच अंतर्भूत होतात. ในขันธ์ห้าเนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมา त्यामुळे हा जो गण आहे, हा जो एकत्रित गट 5 गोष्टींचा आहे, त्याच्यामध्येच हेतू कुठेतरी इकडे-तिकडे सापडलेला असतो. เกิดอาการหนึ่งคือการยึดว่าเป็นตัวตน त्याच्यामध्ये मन ही खूप प्रबळ आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการแตกดับ
ไอ้ตัวนี้มันจึงต้องไปสร้างใหม่ त्यामुळे मनावर संस्कार झाले असतील तर ते पुन्हा 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 परत करायला लागतील जे झालेले असतील ते. การสร้างของการสร้างของตัวนี้ก็สร้างด้วยอำนาจของอวิชชาก็ त्यामुळे รู้อวิชชา अविद्येला दूर ignore ठेवणं मनापासून हे एक मुख्य गोष्ट आहे. คืออวิชชาคือความรู้ความเห็นที่ผิดไปจากกฎธรรมชาติ आणि हा निसर्गाचा नियम आहे की आपण अविद्येकडे झुकतो पुन्हा पुन्हा. निसर्गाचा नियम आहे हा. สังเกตไหมว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรารู้เห็นผิดไปจากธรรมชาติ त्यामुळे आपल्याला दुःखाचं आकर्षण जरी नसलं तरी आपल्या मनात तसे विचार येतात की ज्याने आपण दुःखाकडे नकळत ओढले जातो नकळत. ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ เราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย आणि ही गोष्ट नाही समजली तर आपल्या दुःखांचा अर्थ आपल्याला समजणार नाही. เราจึงไปเชื่อสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมีอำนาจต่อเรา म्हणजे आपल्याला वाटतं की माझ्यावर ह्या गोष्टी कुठल्यातरी गोष्टीचे माझ्यावर सामर्थ्य आहे, प्रभाव आहे म्हणून ही गोष्ट होते असं आपल्याला वाटतं. तसं नसतं. เราจึงเชื่อว่าเทพเจ้านี้มีอำนาจอิทธิพลต่อเรา आपल्याला जर का वाटलं की देवामुळे आपल्या मनामध्ये अशा गोष्टी येत आहेत आणि आपण अशा गोष्टी करतोय तर तसंही नसतं. แต่ที่จริงไม่ว่าเทวดามนุษย์ก็เคลื่อนไปภายใต้อำนาจของรูปนามขันธ์ห้า त्यामुळे आपल्यावर कुठच्या गोष्टींमुळे देव आपल्या मनात असे विचार आणत नव्हे तर ह्या निसर्गाच्या नियमाने आपल्या मनामध्ये निसर्गतः आपसूक मनामध्ये आपल्या येत असतात. มนุษย์ก็มีความทุกข์เทวดาก็มีความทุกข์พรหมก็มีความทุกข์ म्हणजे देव आणि माणूस या दोघांनाही दुःख अनुभवायला लागतं. सुटका कोणाची नाही. ทุกข์เพราะอะไร आणि दुःख कशामुळे होत असावं? ทุกข์เพราะไม่ว่าเป็นมนุษย์เทวดาพรหมก็มีเกิดและตายเช่นเดียวกัน सगळ्यांना देवांना आणि माणसांना जन्म आणि मृत्यू ह्या साखळीतून जायला लागतंच. ไม่มีสัตว์โลกใดที่อยู่อมตะเกิดแล้วไม่ตาย अमरत्व जे म्हणतात ना अमरत्व हे कोणाकडेच नाहीये की अमर आहे असं शक्य नाहीये. เมื่อมีเกิดต้องมีตายของคู่กัน जन्म आणि मृत्यू हे जोडी आहे, युगुल आहे. कुठली त्यातली एक गोष्ट शक्य नाही. एक आली की दुसरी आपोआप जोडीला येणारच. เมื่อมีกินก็ต้องมีทาย जर का आपण अन्न जर का सेवन करतोय त्याचं पचन होऊन बाहेर पडणं हे आवश्यकच आहे, होणारच गोष्ट ही. มันเป็นธรรมชาติ हाच निसर्ग आहे. हा ความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยความทุกข์ออกจากจิตใจได้ जर का आपण समाधी म्हणजे मनावर संस्कार करू शकलो तर ह्या गोष्टींचा रस्ता कळेल की ह्या गोष्टी माझ्याशी का घडतायत आणि पुढची गोष्ट दिसू शकेल. เราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ผิดไปจากธรรมชาติ आणि निसर्गामुळे जरी मनात जर का आपल्या गोष्टी येऊ लागल्या ज्या करता कामा नये तरीही स्वतःला सांभाळता येईल आपल्याला. สำคัญคือเราจะพัฒนาจิตนั้นให้มีปัญญาอยู่เสมอ त्यामुळे आपली बुद्धी आणि प्रज्ञा विकसित करून मनावर आपला अंकुश असायला हवा ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. เมื่อไหรเรามีปัญญาเราก็จะชนะอำนาจของกิเลสหรือความชั่วทั้งหมดได้ जर का आपली बुद्धी आणि प्रज्ञा जर का आपण ते म्हणतो की जागी असेल, अंकुश असेल तर आपल्याला ते पुढचे जे क्लेश आणि त्यांचे हेतू आणि कारणं आहे समजतील आणि आपल्याला लांब राहता येईल. และจะดับทุกข์ได้ त्याने दुःखाला आपण असं म्हणतो की मावळून टाकता येईल म्हणजे जसं दिवा असतो तो बुझवून टाकता येईल तरच शक्य आहे. พระอรหันต์เกิดตรงเนี้ย तिथेच गौतम बुद्धांचा विचार झाला की कुठलीही गोष्ट लांब ठेवावी ज्याने पुढच्या गोष्टी घडणार नाही. นอกจากทำข้อนี้ทำข้อสุดท้ายเนื่องในวันวิสาขะคือพระเจ้าตรัสว่าจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท प्रमाद म्हणजे आपल्याकडून ज्या नकळत घडणाऱ्या गोष्टी आहेत घडून गेली आणि कळलं की अरे चुकीचं झालं ही गोष्टच महत्वाची आहे. ทำไมล่ะสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท की प्रमाद आपल्याकडनं होऊ नये आपल्याकडून नकळत घडणाऱ्या चुका होऊ नये ह्याचा बुद्धांनी विचार केला. เพราะอะไร आणि आपल्याकडनं प्रमाद का घडतो आपल्याकडनं เพราะทำมันเป็นอนัตตานั่นแหละ कारण तोच मूळचा मुळाचा नियम की निसर्गाची अगणित शक्ती आहे त्याच्या समर्थीखाली आपण आहोत. สิ่งที่เกิดทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา त्यामुळे जर का गोष्टी जर का झाकून टाकायच्या असतील तर निसर्गाच्या नियमाच्या आणि ह्या गोष्टी आपल्या मनाने साध्य होऊ शकतात. ชีวิตของพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย हे प्रत्येक माणसं जन्माला आपण आलेले आहोत हे आपण सगळेजण एक दिवस मृत्युमुखी पडणार आहोतच. อย่าคิดว่ามีชีวิตอันยืนยาว असा विचार करू नका की माझं आयुष्य अजून खूप वर्ष शिल्लक आहे असा विचार करू नका. บางคนก็ตายแก่บางคนก็ตายหนุ่มตายสาวบางคนตายตั้งแต่เด็กไม่แน่ म्हणजे आपण कुठच्या अवस्थेमध्ये मृत्युमुखी पडू बाल्यावस्थेमध्ये
तरुण वयामध्ये का म्हातारपणामध्ये हे आपल्या हातामध्ये नाही. विचार करू नये, की मला अजून खूप वर्ष शिल्लक आहेत, की मी अजून जगणार आहे खूप. อ विचार ย่า असा คิด करू ว่า नये. เรามีวันพรุ่งนี้ असा विचार करू नका, की आपण उद्या हातामध्ये आहे, उद्या बघेन, उद्या करूया ही गोष्ट. विचार असा होता कामा नये. จงตื่นมาทำความดีตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้ त्यामुळे आजचा जो क्षण, आत्ता जो आपल्या हातात निसटतोय पुढे, त्या क्षणालाच बदलायचा असेल तर बदलायला हवं. เพราะบุญกุศลเนี่ยจะนำพาเราไปในสู่ส่วนที่ดีมีความสุขความเจริญ तर तिथून पुढच्या गोष्टी मनाचं सामर्थ्य वाढणं घडू शकतील. ต่อไปเราจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์พร้อมกัน आता जे प्रार्थना करतील सगळे และ जे เรา प्रार्थना จะเวียนเทียน3 รอบ आणि मग हातामध्ये तुम्हाला दिलेले आहेत ते घेऊन 3 वेळा प्रदक्षिणा ยืน घालायची. ขึ้น stand up please सगळ्यांनी उभे राहू शकता. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวมนุษย์สานังบุตโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันดิตทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจัตตังเวดิตัปโบวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภควโตวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตวกสังโฆยะดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอันดาปุริสปุกขลาเอสะภควโตวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยดักกิไนโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกัสสาติ follow on monk around Satupa Hello? Hello? Piso.ติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิดังจัต
ตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสะภะคะวะสาสังนโยปาหุไนดังกิไนโยอริกรณิโยหันรังปุญญเขตังโลกัสปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาอัญจโทภะอันติสวากขวตาโมสันทิทิโกอากาโอเอปัสสิโกโอปัญญิตังเอดิตัมโบวินยูหิตินสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนวักสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยานิดังจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุสปุงคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนยโยปาหุไนยโยดังขิไนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสันติอิติปิโสภะวาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาณจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดุนุตตโรปุริสธรรมสัพทิสัทธาเดวมนุนสานอาคาธัมโมสัพพะโนภาษาวกสังสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตติดังจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนยโยปาหุไนยโยดังขิไนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเดวมนุนสานังบุตโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทินทิโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปัญญิโกปัญจโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดังจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคละโออาหุไนอาหุไนยโยดังขิไนยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติ
ติโอภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสสติสัทธาเดวมนุนสานังบุตโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปัญญิโกปัญจันตังเวดิตาโบวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยานิดังจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสะภะคะวะโตอาหุไนยโยปาหุไนยโยดังขิไนยโยอัญชริงกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติบาหุงสหันสมพินิมมิตสาวุทันตังครีมเมขรังอุดิตโครัสเสนมารังดานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโดตันเตชัสสาภวตุเตจยมังคารานิมารันติเรกัมมพิยุนชิตสัพพรันติงโครัมบนาเราวกัมมังกัมมทัตยังขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโดตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานีนาราคิริงกะจะวรังอธิมัทภูตังดาวังขีจังกัมสนีวสุธารุนันตังเมตตังบุเสกวิธินาจิตวามุนินโดตันเตตุเตชยมังคารานิอุงคินตะคังคัมมติหันทสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทิปิสังกตมโนจิตวามุนินโดตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานกันนมุทารังอิวะคพินิยาจินจายดุนทวจนังชนะกายมันเชสันเตนะโสมวิธินาตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสันจังวิหายมติสันจักวาดเกตุงวาดาพิโรปิตมานังอธิอันตภูตังปัญญาบดิปัจจริโตจิตวามุนิงโดตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโดปันนันดปุชคังวิพุทังมหินทิงปุนเตนะเทระพุชเคนะธรรมปยันโตอินทูปเดสวิธินาจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิดุงคาหาทินทิพุชเคนะสุทัตหัตทั้งพลัมมังวิสุนทิชุติมิลติปกาพิธานังญาณากเดนวิธินาจิตวามุนินโดปวัตุเตชยมังคลานิเอตามปิพุนทชยมังคลาอัตถคาทาโยวาจโนดินะดิเนสรเตมตันติหิตวานันเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอธิขเมยยานโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายสัพพปะนินังปุเรตวาปรมีสัมบาปันโตสัมโบทิมุนตมังเอเตนะสัญจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโบธิยามูเลสักยานังนันดิวันดโน
วังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเรอปราชิตบันลังเกปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพบุตทานังอคัมปโตปโมดติสุนังคันตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุโหทิตังสุขโนสุมุหุนโตจะสุยีทังพระมจาริสุปดังขินังกายกรรมังบดังขินังบดังขินังมโนกัมมังปณิทิเตบดังขินาบดังขินานิกตวานรพันตันเทปาดาคิเนยาเดวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมดาเนนาภวันตุภูชิตังโสทิงกโรนเตถาวิหารมันดาเลเทราจะมัชฌานวกาจะภิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเดสานิขมาจะอิสราสัปปานาภูตาสุกิตาภวันตุเตชราบุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสดชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเบปิทุกขสักกโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจปุคลาสังโฆโหตุสมัคโควาอัฏฐายาจหิตายาจาอัมเหระคตุสัทธัมโมสพเบปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยามาธรรมเมอาริยปเวดิเตยะถาวริมหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉตุสัมเบปุเรนตุสังกปปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาวิวันชันตุสัมภโรโควินันสตุมมาเตภวันตวันโยสุขีติขายุโกภวะอภิวันธนสิเรนสนิจจังวุฒาปจายินโนจันตารโรวันทันติอายุวันโนสุขังปะลังสัพพะบุญธานุภาเวนะสัมปธรรมานุภาเวนะสัมปสังฆานุภาเวนะบุญธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกตยานุภาเวนะชินนสาวกานุภาเวนะสัมเบเตโรคาสัมเบเตพยาสัมเบเตอันตรายาสัมเบเตอุปันดวาสัมเบเตดุลนิมิตตาสัมเบเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันทโกธนวัตทโกสิริวัตทโกยสวัตทโกบาลวัตทโกวันวัตทโกสุขวัตทโกโหตุสัมปดาดุงคะโรคะพยาโสการสตุจุปันดวาอันเนกาอันตรายามปิวินันสันตุจเตนชะสาชยสิทธิธนังลาพังสดทีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพขังวุฒทีจยสวานสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรัก
ขันตุสัมปะเดวตาสัมปะบุญธานุภาเวนัสดาโสนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมปะเดวตาสัมปะธรรมานุภาเวนัสดาโสนทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมปะเดวตาสัมปะสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุเดี๋ยวขออนุญาตนิมนต์พระสงฆ์รับจีวรข้างล่างครับผมทุกรูปครับ शरणं
กัปปติอิชิตังวดิตังตุมหังยิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวันธนาสิริสนิจจังวุฒธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังยุโตภรโดธีโรวันนโดปฏิภาณโดสุขังสกาตาเมธาวิสุขังโสอธิคันจติอายุงนัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโดทีขายุยัสสวาโหติยันทยันทุปปัญชติทีภวันตุสัมภมังคารังรังคันตุสัมปเดวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรังคันตุสัมปเดวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรังคันตุสัมปเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต Thank you.